سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو ناي شانالي بيتسب كمي تخونو كل سلام اكساوير بمسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزالكم هو سلامكم بزحترف في بلالي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخوم نيرو معنتي فيديو زخون كعني كبرات حواتي بزعبا ناي جزاي حيزلكم مزيزن يخون قدي عدنا سلام يخوننا كبرات حواتي مالتي بتحس كزي كذا تسرحو بتعمي استقامكم هذا فيديو زيا اسك عم جرشة تلوا بتعم مالتيو حد حواتي جزاي تشاك كورو دس ويك عافينو كورو لكم أكمنت تسحفر لهم فينو مالت لو ما عنت يريا بتعم دس ولا صراحة مالتيو كاو تشاكون استسرح له كنقركم أنا أمانكو كل التيزل اللي يناتو نقركم كاو عني تشاك نديك إرش خمزود فينو خنديك إرش خمزود حنت بحنتي حد ما ترى الكيرخ نقركم رأيو إذا حزي إذا تريو لكم زتاتو موليتين هو موليت مالت حدا زي جرف كاو موليتي ملا ما بس هالسيك عني كل تمارات إنيكم وي فيني خون ويكعا تشاك يخون يا بحذيرو تشاك مالت جبسن مالتي حفيس قلم الله حد سمينته بطعمي حرج بطعم بكيميكال سرح سل بخو زلي ورا ازي جبسن ويكعا تشاك نولا دمو لك كم سمينته ايو انا نسابع علي تايا تلوي سانتنت كمي ميخ نقركم جبسن مالت حفيس قلم غير كاي سرح امبر كند سمينته اي ودا سلازي فينو مالت زاني لعلي سلاباوي كعهد تتريوال لخم دو صيلات ما يتمثلنها ما يتمثل فينو بتحمي أنجو زي فينو تغييرات ودي عنها صيلات بقى بتحمي أنجو خينانها ريوو مجمرة بحفي السرحو خاو خعب سبونج يلمسوو إذا حرفة في الناوردو بما يجيرهم يلمسوو زقولنا قول نتريوال لخم حزي زقولنا قولنها زاني قولنا زاني لعلس كورا دروا إيهو زيني حزم موليت نيرو موليت مالت نفينو ويكعني نشاك زجيج يخونا لو مالتي انجدي عاوز يعني هتكون موليت أو لعلمو فينو نها كلتينا ودا دروان ساماي نامر زفينو بتعم قنجة جيرو وبتهيو بتعم تسبيع ولا ما تجيرو أنا فينو خمسة أتمثل مالتي بتعم يا أنجو زمولك دموري وفتي قلنا قلناه خمسة حرفة في بتعمي توز زبلن هو بفينا غير استاخل كلمه خمسة كينو ويني مريم كتصب بقى عندي لك جزا سمجرش عايز حق سكا كبهال كلس حق بايزوي تايم ياخلكم انس ترانسبورت بق تايم ياخلكم بق انا ترانسبورت سنه معلتله نافزي اخي انه معلتسي اسكا 4 غزي 5 غزي دخني حدا غزي كيدي سوامص يقولوا حدا غزي كيدي قرصمص يقولوا حدا غزي كيدي بقى حغوري ليلني كارتا جزايس نشتي وص زلتيا نا عدوا نفتوشت ختما نخعتو نمعلتي 4 بقى تنيسا 4 5 غزي زلا خلو معلتله እና ቅድሚ ሕዘበይ ከስራሕለይ ከሎ ታይ ዝኣክል ከም ዝተሸገረ ገዛ ምስራሕ ታይ ዝኣክል ከም ዝኸብድ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ተረዲእና ባይዘወይ ሕዚ ማለት እዩ ኣቦይ ምንም በቃ ኣይሕግዘኒ ማለት ኣይሕግዘኒ ክለኩም በይዛ ካንድና ሓግዘን ተለን በይለን ግን በቃ ከምዚ ደልየ ነይረ እንተይለዮ ከመይ ለዓለ ከም ዝጨንቆ ከመይ ገይሩ ቃጽለ ከም ዘበለ ገዛ ምስራሕ ይጠይቕኒ ንጎተ ሲኻ ማይክተስቲ ኢልካ ምዝርጋሕ ይዛብየካ ኢልካ በቃ ታይም ይኽለኩም ከልብስን ካብ ላዕይ ተባሂል ዘይበልዕ ኢሉ ዘለኩም ብጣዕሚ ዘሽግር ገዛ ምስራሕ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ጭንቀቱ ማርያምን ኣነ ኸዓኒ ምስርሑ ባዕለይ ገንዘብ ምውፅኡ ባዕለይ ስለዝኾነ በቃ እንድዕ ገና ንገና ዘይጎሪልኒ ህዚ የምፅእ ተኢሎምኒ እንታይ ኮን ይኸውን ዋግኡ ክንደይ ኮን ይኸውን እንዴ كنكون يخوننا الكوس كافتا تعلقا خير استيقا بقى لبي سفسف ياتبل بقى عندنا تايم يخلكم جنزة زي مهلاوي حدا خلايك عني نيت واقع نهرت بتعمي زد تحسسنا بايزوي تايم يخلكم دعي على تيب لينا وزي بمسحي بتعمي داسيلني نايمج أرشا معرف فينو إياه أنا فينو إياه جيريو شاك خي جورم فريحة مالت شاك بتعمل دي لما تزجورم كنت فينو زمتي اللي ما ينتقتوا يبالاشو منهم حدا يبالاشو شاكين بلعلي هدمتو خينو ولا قرقرتو خينو ما يتعتياتا قاس بقاس نتفراشخه نعمل اي زخر سمينتو جين سمينتو بفصم تأمر ماين سمينتون
ኣቦን ጓልን እዮም በቃ ማለት ብጣዕሚ እዮም ዝውሃዱ ስሚንቶስ ማይስ ኣቦ እዩ በቃ ብጣዕሚ እዮም ዝውሃዱና ስለዘይበላሾስ ፊኖ ኢና ጌርናዮ ተፊኖ ደግሞ ትሑፃ ብጣዕሚ ቆንጆ ስለዝኾነ ብመንፊት ጌርና ስለዝነፈናዮ ብዙሕ ሓርፋፍ ይኾነ ብጣዕሚ ለማፅ ማለት እዩና ምስ ተወድአ ደግሞ ከሪአኩም ይሃነን እዩ ብጣዕሚ ቆንጆና በቃ ብጣዕሚ ዘማርር ነይራ ከይገድሽን ኢኻ ዝኩሉ ዝጭንቃለኹ ገለ ደይብል ካብኡስ ኣትጆኹ ገዛ ዳሕራይ ዘሐጉሰካ ገለ ይብሉኒ ማለት ተስፋ ይገብር ግን ሓዚ ንእሽተይ በቃ እዚኣ ተወዲእስ በቃ ድሕሪ ሕዚ ወፃኢታት ይብለይን እኳ ዓርሰይ በቃ ንዓርሰይ ምዃኑ ዝብል ተስፋ ምፅእ እምበር ገዛ ምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ ካብኡ ሓደ ሰብ ደግሞ እንታይ ይብለካ ኣቲ ከምዚና ገበርኪ ጨቓኢል ከስርሕ ኸሲ ፀኒሑ እኮ ብስምኪ እንኳን ይፅዋዕ ብስም ሰብኣይክ እኮ እዩ ክፅዋዕ እናበሉ ሓደ ተስፋ ዘቆርፅካ ኣለዉ ሓደ ሰባት ማለት እዩ እንታይ ገድሽኪ እስኪ ሓንቲ ክላስ ተስርሕሞ ሓንቲ ክላስ ተስርሕኺ ኣብኣ ተቐመጢ ኣብኡ ኮይንካ እስልክ ተስርሑ እየ ኢኺ ንጎ ምሸት ኣብዚ እናበዓልክ እናሓደርኪ ዘይመስል መሲልክ ዘይ ፅባሕ ንጎኩ እንዳገለ እምበር እንዳወይነ ይበሃል እናበሉ ተስፋ ዘቆርፅካ ኣለዉ ብቻ ግን ክብረት ኣሕዋተይ እስኪ ናፍታ ዘምፃትኒ ጉዳይ ክኣቱ ከለኹ ንፊኖ ማለት እዩ ፊኖ ክንደይ ኩንታል ስሚንቶ ወዲእ ክትልኩምኒ ቢያንስ በቃ 6 ኩንታል እያ ትውደብኩም ከም ስፍሓቱ እንድዩ ሓዚ ሳሎን ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ጎልጎል እዩ በቃ ጎልጎል ክልተ ክላስ ሰፋሕቲ ምኾነ ነይሩ 32 ካሬ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ደው ኢለ ክሪኦ ከለኹስ ዋ ታእይኽመሎ እየ ዝብል ታእይኽመሎ ቢያንስ ሓደ ክላስ ሰፍቲ ጎኒ ብዝኾነ ጣውላ ገይረ ዳ ከውፀል እምበር እንታይ ከም ዝመልእ ተሓሳሲብኒ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓራት ቁም ሳጥን ሶፋ ጌርካ እውን ዝመልአ ይመስለና ብጣዕሚ ጎልጎል እዩ ስለዚ ቢያንስ ናይ 140 ካሬ ንፊኖ ብቻ ተኣኽለኩም ካብ 5 እስካብ 7 ኩንታል ስሚንቶ ናይ ሕዚ ክስራሕ ከሎ ኣብ ሙሊት ቅድሚ ሕዚ ካልእ ሰራሕተኛ ስለ ዝሰርሐለይ ኣብ ስደት ከለኹ ኣባላሽዮም ለዮም ከይዶም ጠርዚ ገለ ኣባላሽዮም ለዮም ንእሽተይ ስሚንቶ በሊዕኒ ይኸውን እዩ ኢለ ዝሓስብ ሓባጥ ገዋጥ ነይርዎ ንዑ ንምስትኻል ምናምን እና ናታትኩም ብፅቡቅ ሰራሕቲ ኮይኑ 6 ኩንታል ስሚንቶ እያ ተኣኽለኩም ካብ 5 እስካብ 6 ካብ ብጣዕሚ ያው እቲ ውፅእ ገለ ዝተላሸ ነገር ተልይዎ ደግሞ 7 ኩንታል ካብ ኣብ ላዕሊ ግን ኣይትውደቅኩም ርእይዎ ክለምፅ ዝፊኖ ማለት ብጣዕሚ እዩ ለማፅ ደስ ክብለካ ገዛ ዝምልክዖ ፊኖ ብቻ እዩ ካብኡ ከዓ ብጣዕሚ ጠንካራ እቶም ቆልዑ ግን ብጣዕሚ እዮም ጎበዛት እና ከምዚኣ ጌርና ፊኖ ጌርና እያ ኔና ካብኡ ንፅባሒት ደግሞ መደቀስና ክሽነ ሰርቪስ ኣሎ ንሱ ከዓኒ እንግዲህ ንፅባሒቱ በዓለ ማርያም ነይሩ ዓመቱ ካብኡ ከዓኒ ብ22 ኦራኤል እዩ ገሪፍናዮ መበል 4 መዓልቲ ኢና ክንሰርሖ ፅባሕ ማለት እዩ ካብኡ ኩሉ ምስ ተወድአ ደግሞ ባይዘወይ ብጣዕሚ ሃንቀው ኢለኒ ምዝራብ እስካዓስል ማለት እዩ ተወዲኣስ በቃ ቀለም ተቐሊማ ቢትሮ ተገይርዎ ሰራሚክ ተገይርዎ ኣብቲ ገዛ ንስ እስካዕ ዝኣት ብጣዕሚ ሸኪላ ግን እስካብ ሽዑ ብጣዕሚ ብዙሕ ስቃይ ዘርኢ ዘለኹና ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ኮይንክን ገዛ ተስርሓ እስካዕ መጨረሻ ክትኸዳ ኣለክን ንኸይመኒልክን ከይተቋርፆ ብእውነት ገዛ መጨረሻ እዩ ዝሐጉሰካና እንግዲህ እስካብ ሕዚ ክንደይ ወፃኢታት ተውፅኢ ክትልኩምኒ ዋይ እንድዒ ክንዲዚ ውፅእ ክብለኩም እንዴ ክንዲዚ እንታይ ጌርክዮ ክትብሉኒ ኢኹም ካብኡ ንዓይለስ የተሓሳስበን ናበይ ገይረ እዩ ዝኩሉ ቅርሺ ይብል ካብ ኮፍ ኢለ ሓንቲ ብሓንቲ ክድምር ከለኹስ ተንቅርሺ ኣብኣ ትድምርዎ ትረኽብዎን ማለት እዩ ትቕርሽስ በቃ ምንም ሞያ ይውልን ሃይማኖት የውሊ ትቕርሺ እንታይ ድዮ ብዛዕደስ ናይ 200 ቅርሺ ኣሎ እና ሓዝስ ናይ ዝኾነ ሕዚ በቢ 200 ቅርሺ ብቻ ተልእኒ ነቲ 200 ቅርሽስ ናይ 500 ቅርሺ ከተገዚእስ 1000 ቅርሺ ይዎም በቃ 200 ቅርሺ በዓል ተደሪዩስ 1000 ቅርሺ ዝዎም መዓልቲ ኣለኒ ካብኡ ዝመልሱለይ በቃ እቲ 200 ቅርሺ እዚ ብ100 ቅርሺ ገይረ ሓሲበ ዝህቦም መዓልቲ ኣለኒ ቅርሺ በዓል ማህውታት እያ ሃይማኖት ዘይብሉ ከፅልአካ በቃ 1000 ቅርሺ 2000 3 5000 ሒዝኩም ተወፂኹም በቃ ብዘይ ምንም ቁም ነገር ትውድዋ እሞ ዋት ቅርሺ ናበ ከይድልኩምስ ተመሊስኩም በቃ ሓጢኣት ተዓቱ መን ወሲድ ናብን ጥዮ እየ ትብሉና ብቻ እቲ ንብሮ እውን ዘይኮነስ ትቕርሺ በቃ ምንም ሃይማኖት ዘይብሉ ኮይንና ደቂ ዓበይቲ ዋይ ብቻ ግን ኣብ ባንኪ ቅርሺ ትበሃል ከይተቐምጡ ቅርሺ ተለኣትኩም ኣብ ጅባኹም ሓዝዋ ኣብ ገዛኹም ኣቕምጥዎ ኣብ ባንኪ ቅርሺ ከይተቐምጡ ንስራሕኩም ብጣዕሚ ዘተኣጓጉለኩም ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ባንኪ ምንም ዓይነት ወለድ የብሉን ትርፊ ኪሳራ እንታይ ደኣ ንስኻትኩም ወይ ነጋዴታት ኮይንኩም ወላ ነጋዴ ኣይትኹን ቅርሺ ኣብ ባንኪ ከይተቐምጡ ብጣዕሚ ዘተኣናቕፈካ ንስራሕኻና ደቂ ዓበይቲ ዋይ ኣብ ሂወትኩም ዕድመ ጥዕና ሃለኹም ሰሪሕኩም ተብሉ ኣብ ባንኪ ቅርሺ ምቕማጥ ብጣዕሚ ኪሳራ እዩና
ጠንኪርክን ስርሓ ደቂ መዳን ቅመም ኣብ ስደት ዘለኽን ገዛ ምስ ተሰርሐ እዩ ዘሐጉሰካ ይኸው ድሕሪ ብዙሕ ከርተቲ ኣብዚኣ በፂሐ እኒኹ ፊኖ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ እያ ማይ ምስታይ ብጣዕሚ ተሳኤ እና እዚኣ ንሓንቲ ሰሙን ኣስቴ ብድሕሪኡ ቢያንስ ናይ ቀለም ወዲ ቀለም ምናምን እዩ ዝቐሪ ቀለም ደሞ ማይ ምስታይ ገለ የለን ቢያንስ ማይ ምስታይ ይሰልችኒ ማርያምን ንላዕሊ ኢደይ ከንቃዓር ኢደይ ሓዊጡ ኢደይ ምንቅስቃስ ኢና ኢደይ ከርዚዙ ምጭባጥ ምዝርጋሕ እዩ ዝኣብየንና ስለዚ ገዛ መጨረሻ እዩ ዘሐጉሰካ ተደሊኽን ሓንቲ ክላስ ትሕዛ ተደሊኽን ኩሉ ትሕዝኦ ተደሊኽን ተካሪኦ ከም ድሌትክን እና ማዕረፊኽን ስለ ዝኾነ ጠንኪርክን ስርሓ ዝጀመርክን እንተልኢኽን ወይ ዝሓሰብክን እንተልኢኽን ጠንኪርክን እስካዕ ዝግባእ እስካዕ መጨረሻ ክትሰርሖ እየ ዝላወክን እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ዓድና ኮይንዎ ዝኒአ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሐካ ኣነ ሕዚ ነቲ መፂኡ እኒሀ ችግር እየ ዝጓየ ዘለኹ ፊኖ ተገይረዮ ዋላ ቀለም ድሓሪ ኮይኑ ማዕፆ እዚ ቢትሮ ገይረ ግልስ ክብለሉ እየ ዝደሊ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሐካ ሕዚ ዓድና ሰላም ደይኸውን ካብዶ ምፅባሕ እናሎ መሊሶም ጦርነት ይጅምሩልና ኣለውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውነት ማርያም ኣሳይ መብርሃን ባዕላ ቅዱስ ዑራኤል ባዕሉ ሰላም ይውርደልና እቶም ጦርነት ዝናፍቁ እቶም ናይ ሰብ ደም ምፍሳስ ደስ ዝብሎም ዘሎ ዘሕጉሶም ዘሎ ማምላኽ ባዕላ ልቦና ተሃቦም ደቂ ዓቢት ዋይ ብጦርነት ብሓይሊ ብጎንፂ ዝፍታሕ ነገር ዋላ ሓንቲ የለይ መኪርና ኢና ብሓይሊ ተጀሚሩ እዩ ብሓይሊ ከጅመር ከሎ እንትርፊ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ንብረት ይኹን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ይኹን ብዙሕ ኪሳራ የጋጢምና ብሓይሊ ክንጅምሮ ከለና ሕዚ ከዓኒ ንዝተወሰነ ዓመት ግን ብሰላም ደይምለስ ኢልና ተኸራኺርና ኢና ግን ደሞ ኣብቲ ጦርነት ብሓይሊ ክስተኻኸል ኢልና ዝጀመርናዮ ኪሳራ እምበር ከስበ ይተረኸበን ቢያንስ ኣብቲ ብሰላም ይወዳእ ኢልና ዝጀመርናዮ ናይ 34 ዓመት ፀንሐ ዝረኣኽምዎ ኣብኡ ይሕይሽ ተስፋ ነይርዎ ቢያንስ እቲ ዝተፈናቐለ ባዕልስ ብሰላም ይውዕል ይሓድር ነይሩ ሕዚ ኸናበይ ይኸድ ሂዝምናና ቤትኻቱም ክብራት ኣሕዋተይ ጸሎት ግበሩ ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የለይ ገና ንገና ሓዚ ጦርነት ተጀሚሩ ኢሎም በቃ እዚ ትዘሎ ሸቐጣ ሸቐጥ ምሕባእ ናይ ዕዳጋ ንህረት ምግባር ብዙሕ ችግር እዩ ኣብ ትግራይና ቤዛኻትኩም ብጦርነት